here at Nike Davao, SMCT Davao. So we're witnessing buy one take one day one from May 27 to April 27 to May 1. So check it out. Check it out, yo. Kailangan ko mag-buy guys. Kaya naman kayo kuhan. Naman kayo. Ay, napag-bye-bye diha. Go po guys. Naman guys. Maktalyo na gud ka. Go po. Mm. Ay, gwapo. Buy one take one pero dili mi mo palit kay maktalyo naman ni siya, maktalyo na daw siya. Wa magay puma dere. Mahal no? Buy ko guwan guys. Pwede ka i-take one. Unsa? Kung buy ko guwan, pwede ikaw i-take one. Ah. Pwede. Thank you. Dili man ni mo buy dere guys kay maktalyo sa agro naman ni siya, maktalyo ng agro naman daw ni. Unsa man di ang sapatos ni maktalyo? Guma, Ultra Nitro. Oh, puma man di ay. Dai na uli na ta. Tara, let's go. We'll see. Magtanaw to. So, tanaw na to sa sapatos si Mac Talio, guys. Ano tayo dito sa Sports Central. Naman natin. Okay. Bye ka oy. Hello? Welcome to Night Club. Davao. Tara, dito tayo. Buy one take one.